এই গানটা রাত 2টোর সময় লেখা, হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে যায়। তারপরে ভাবলাম লিখি, কিছু একটা লিখেছি, চেষ্টা করব কম্পোজ করাটা। আমি তো যা করি মন থেকে কম্পোজ করি, কারোর ভালো লাগতে পারে, নাও লাগতে পারে, ব্যক্তিগত ব্যাপার। সারে গামা পামা গারে সা, সারে গামা পামা গারে সা। ख्वाबों में आते हो, मुझसे प्यार करते हो, ख्वाबों में आते हो, मुझसे प्यार करते हो। अगर मुझसे चाहते हो, मुझसे प्यार करते हो, सामने आके कर दो दिल की बात। अगर मुझसे चाहते हो, मुझसे प्यार करते हो, सामने आके कर दो दिल की बात। ओ बाय बाय बाय।